क्या बीजेपी ने बरक कास हो ना गाड़ी रो पास खाया ना আমরা তো তামা সানা মুচুং শুধু এরো ফাই या सुंगे समय त्रिपुरानि दिल्ली फाइ दङ सुनो कबमा स्टेशन बो सुनो सिन ट्रेन दिल्ली खाय बरक सिनि म सिटिंग डेपुटेशन बरक माने तामने काथ्रिनान बगे ट्राइ खाया किन्तु मालिया कामबा हिंदी सिनि थानि कुबुइ दङ सुं यूनाइटेड दङ आ कुबुइनि बगे सिनि यूनाइटेड नि बगे बरक सुनो माने दिल्ली खायबनो माने सुनो सपाइरिका के तिनि जे फाइनानि बिसिङो सिनि आम्बेडकर भवन होय जे जन्तर मन्तर फाइनानि ओ कसारा बरक अरे गोबांमा चेष्टा खाया कासनानि सिनि बास रंग पारमिशन করে থানানি আমতে হাইরখাই गोबां मानसि कारिखा हाइफोनो सिनि जे बरक नुगै सिनि जे थानसा नुगै बरक लास्ट बायदो माखा बरक रहनानि किन्तु आंबोन सानामुसंगो गभर्नमेंट अफ इंडिया ए मोदीजिनो सानामुसंगो যদি ত্রিপুরা হাসতেও যদি গেটার ট্রিপলেন যদি ইন্ডিয়া হাঙ্কাই 2023 नि सिगां ত্রিপুরা হাসতেও যদি 2023 नि सिगां গেটার ট্রিপলেন नि हांकाय जों ত্রিপুরা सारक ताकबो 14 लाख ত্রিপুরা तंख जों ताकबो नेशनल पार्टी नो क्षमता तंख का सुनानि जों যখন পর্যন্ত ত্রিপুরালেন नि साक जों কোনো नेशनल पार्टी नो কোনো ত্রিপুরা गभर्नमेंट फर्म खायनि रिया जों ত্রিপুরা सारक जों ত্রিপুরা इन्डिजिनास ত্রিপুরা मथरक আচ্ছা তা কাছে बीजेपी ने आदों जनजाति मोर्चा ने आदों जेखना माने दिल्ली थाङो अर्केस्ट्रा खायनि बागैसो दिल्ली थाङो आमो आनासेसारि ग्रेटार ट्रिपुरा होननाय आमरा तो एखे नोंताबो सानामोसो नादि जे सानारक बरक सिनि ত্রিপুরাसानि मुङै कलंक जोंनादि सिनि ত্রিপুরাसानि सिनि सार्भाइभेलनि बागै सिनि एक्जिस्टनि बागै सिनि तंथायजा थानाय बागै सिनि कक सामानि ककनि जे बासानो बागै जों फाइखाय दङ बरक सुदो जे बीजेपी नि जनजाति रक बरक सिनि ত্রিপুরাसाना हामजा गया ত্রিপুরাसाना मुथाङा नाया ত্রিপুরাसानि मुखमुनो बरक नाङा नाया बरक हंगाय रांलुप बदलुप आबहाय बरक बंनि बखरवा कोनो बम तमग्रे आंते हाय बरक से अकक साव जे सानायरक बरक संविधान साइमिया संविधान बरक मानिया डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जे सिखलामनि बरक आबनो मानिया बरक जे रकम बीजेपी जुमला बरक आमाहायनो जुमला हामबाय अत्याचार अन्याय खायगा बरक दामखा तिनि बरक न 12 घंटा ट्रेन टोटली 12 घंटा ट्रेन लेट खायगा और लेट खायमान कारणे फुंनि माइ सारि 10 दिन फुङाव जानानै गाय जेखाने दिबरो माइ संजाक सारिखौ माइ चारनाय कक এই 12 ঘন্টা লেট মানে পায় মাই কুসুম চাইফানো চিনি বরক যেটা উৎসাহ ফুনুকা তিনি এবং মিয়া এই উৎসাহ ফুনুঙ্গনে আবো কোনো দিনতে বিনি বিফল লংলাক এবং মহারাজের যে বার্তা ও বার্তানো খানাবই সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি কইয়া সারা ভারতবর্ষ কাপিনাই সারা ভারতবর্ষনি বড়রক মাওয়া চুগনাই ত্রিপুরানি যেটা গ্রেটার ত্রিপুরালেন সানমানি অব বাধ্য নাই রিনান বাগৈ অঙ্গিয়া হাঙ্কায় রিয়া হাঙ্কায় যতদিন মায়া সাক এই যন্তর মন্তর চং ইয়াগারিয়া ত্রিপুরানি যে ত্রিপুরা মতার যদি মহারাজকে থাংতই মহারাজ চুনের সহযোগিতা খাইতো খায় जों যতক্ষণ পর্যন্ত মহারাজনি লগি তঙই এই গ্রেটার ত্রিপুরালেন আদায় খাইনাই দিল্লিনি ইয়াগনি অবচুং ত্লাংনাই এবং ত্রিপুরাবাসীর ওয়ানসুকদি এবং ত্রিপুরাবাসী তাবুক गोबां मानसिन बरक ग्रेटार ত্রিপুরালেন নিয়ে হিন্ত মানে গ্রেটার ত্রিপুরালেন মাওনাय যেখানে ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশন এবং 6 শিডিউল করে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট করে হিনে বরক চুন বারবার খায়গা जों অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আদায় খায়গা যেখানে কনস্টিটিউশন করিও আছে जों আদায় খায়গা অবশ্যই প্রমাণ ফুনুকা তারপরে जों 1988 12 আগস্ট जों দিল্লিও এই রাজীব গান্ধী ভাই চুক্তি খাইয়ে जों 3টা एसटी সিট ছনামকা এই एसटी 3টা সিট ছনামই 17 জায়গা 20 अब ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশন নাইয়া ফান্সি নাঙ্গো শক্তিছে নাঙ্গো বরক মঠা নাঙ্গো বরক ঐক্য নাঙ্গো বরক থানসা নাঙ্গো এই থানসাজै মহারাজনি আঙ্গবাই মহারাজনি টিফাংবাই जों जेखेबानो ত্রিপুরালেন আদায় খাইনাই